Wow, wait lang. Uy, grabe, laki. Guys. Hindi, uong. Guys, nakakain ba itong uong na to? Guys, kukuha kami ng uong. Uong hunting kami na naman. Okay. Makilabas kami baka. Sila si Siwet at Mamangs. Hi! Guys. Hindi, uong. Guys, nakakain ba itong uong na to? Nabilog. Yun yung kwan. Ayun guys, sabi ni Mamangs, hindi daw nakakain yun kasi uong na kulog yun. Kulob. Wow, wait lang. Uy, grabe, laki. Ang laki. Marami dyan. Sigurado yan. Kapag may malaking ganyan, marami yan. Sigurado. Oo. Kalaki. Ay, kalaki. Kadako. Oh, tignan nyo. Nalusaw da nang. Already dito ni. Nalusaw? Nalusaw yung iba? Nalusaw oh. Okay guys, ganito kalaki. At tingnan mo naman buhok ko na nasabit kanina. Laki. Dami niya na. Dami mo nakuha. Linis na rin ah.